kemana? Hah? Nih Putri rencananya mau main ke time zone level 21. Ini kita masuk di jalan nih. Nih ada Om Fikri juga. Mana nih Om Fikri? Mana nih Om Fikrinya? Ini Om Fikri nggak kelihatan, gelap. Ketemu di time zone level 21 ya. Dadah. Wah, dadah nak. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah dulu. Dadah.